اللہ کو پتا تھا ایک ایسا دور بھی آئے گا مسلمان عورت نقاب میں نکلے گی، اسلام کے دشمنوں کی آنکھ میں تکلیف ہوگی، وہ کہیں گے دیکھو مسلمان اپنی عورتوں کو قید کر کے رکھتا ہے، مسلمان اپنی عورتوں کو پردے میں رکھتا ہے، اور خود وہ پردہ کرنے والی اور نقاب پہننے والی ہماری بہن ان کے ان حملوں سے وہ اتنا عاجز آ جائے گی، اس کو بھی یہ محسوس ہوگا کہ یہ پردہ تو میرے لیے ایک بوجھ ہے، یہ پردہ تو میرے لیے ایک قید ہے، اس پردے کے اندر مجھے قید کر دیا گیا ہے۔ نہیں نہیں، اللہ فرما رہا ہے یہ پردہ قید نہیں ہے، یہ پردہ قید نہیں ہے، بلکہ بے پردگی یہ تیرے لیے قید ہے۔ جو لوگ تجھے بے پردہ کرنا چاہتے ہیں وہ تو تجھے اپنا لقمہ بنانا چاہتے ہیں، وہ تو تجھے اپنی شہوت کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ آج عورت ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے، ایک سنگر ہے بالی ووڈ کا، اے آر رحمان اس کا نام ہے، اس نے اسلام قبول کیا، پہلے غیر مسلم تھا وہ، اس کی جوان لڑکی ہے خدیجہ، شاید اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں کھا رہی، خدیجہ نام ہے اس کا۔ اے آر رحمان آتا ہے اسٹیج پر، اس کی وہ جوان لڑکی آتی ہے لیکن مکمل حجاب میں آتی ہے، کمنٹ ہوتا ہے، ٹویٹر کے اوپر لوگ ٹرول کرتے ہیں، فیس بک کے اوپر لوگ گالیاں دیتے ہیں، اور لیکن وہ لڑکی جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں میں پردے میں ہوں اور پردے میں رہوں۔ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں کتنی ہماری بہنیں جنہوں نے ٹاپ کیا ہے، اور جب ان کو ڈگری لینے کے لیے اور اپنا میڈل لینے کے لیے وہ گئیں تو وہاں پر بھی وہ پردے کے ساتھ گئیں، اور چہرہ تک انہوں نے نہیں کھولا، اور کسی نے ان کو فورس نہیں کیا، اور وہ دنیا کے لیے وہ مثال بنی کہ پردے میں رہ کر کے بھی گولڈ میڈل حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اپنی حیا، اپنی شرم اور اپنی غیرت کے ساتھ ایک مسلمان عورت اس مقام پر پہنچ سکتی ہے۔ میری بہنوں، یہ پردہ آپ کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں، اگر آپ یہ سمجھتی ہیں تو غلط ہے۔ یہ پردہ تو آپ کی آئیڈینٹی ہے، آپ کی پہچان ہے۔ یہ پردہ زمانے میں کہیں چلی جائیں، اے ایم یو چلی جائیں، بی ایچ یو چلی جائیں، جے این یو چلی جائیں، یہ پردہ بتائے گا کہ آپ عفت والی ہیں، آپ حیا اور غیرت والی ہیں۔ آپ نے یونیورسٹی کے اس کھلے ہوئے ماحول میں بھی اپنے پردے سے کمپرومائز نہیں کیا، اسی لیے اللہ نے قرآن میں جہاں پردے کا ذکر کیا وہاں اللہ نے بڑی عجیب بات کہی، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ یہ پردہ جب تم اوڑھ کر کے اور یہ نقاب پہن کر کے اے مسلمان لڑکیوں جب تم نکلو گی دنیا جان جائے گی یہ مسلمان عورت ہے، یہ پردے والی عورت ہے، اور کسی کی جرأت نہیں ہوگی اس کو چھیڑ سکے۔ آج لوگ کہتے ہیں ارے پردہ وردہ سب غلط بات ہے، انسان کا دل پاک ہونا چاہیے۔ اصل پردہ دل کا پردہ ہے، دل پاک ہونا چاہیے۔ میں سوال کرتا ہوں کیا نبی کے صحابہ سے زیادہ پاک صاف کسی کا دل ہے اس امت میں؟ نبی کے بعد اگر سب سے پاک صاف کسی کا دل ہے تو نبی کے صحابہ کا دل ہے، اور اس امت میں سب سے نیک عورتیں اگر ہیں تو نبی کی عورتیں ہیں، مگر قرآن کریم کہتا ہے کہ اے نبی کے صحابہ جب تم نبی کے گھر جاؤ اور نبی کی بیویوں سے تمہیں کوئی سامان مانگنا ہو فاسألوہن من وراء حجاب، تو پردے کی آڑ سے مانگو، تم پردے کی آڑ سے مانگو، ڈائریکٹ نبی کی عورتوں کا سامنا مت کرو۔ کیوں؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اسی میں تمہارے دل کی بھی صفائی ہے، اسی میں ان کے دل کی بھی صفائی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے پردہ کرنے کے بعد صفائی ہے، پردہ کے بغیر دل صاف ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک عورت جب بے حیائی کے کپڑے پہن کر کے وہ گھر سے نکلے گی تو ظاہر ہے کہ وہ جذبات کو بھڑکانے کا کام کرے گی، وہ شیطان کا آلہ بنے گی۔ ہم صرف یہ کہہ کر کے اس کا ڈیفینس نہیں کر سکتے کہ مردوں کی سوچ خراب ہے، ہمیں عورت ایک مسلمان عورت کو پردے میں نکلنا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے نبی کی عورتوں تم بناؤ سنگھار کر کے مت نکلا کرو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے نبی کے اہل بیت، اے نبی کی گھر والیوں، اللہ تعالیٰ یہ احکامات تمہیں اس لیے دے رہا ہے، یہ شکشائیں تمہیں اس لیے دی جا رہی ہیں تاکہ ہر قسم کی گندگی کو تم سے دور کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ تمہیں بالکل پاک اور صاف کر دے۔ اب آخری حکم سنیے قرآن کریم کا گھر کی عورتوں کی اصلاح کے سلسلے میں، وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور اے نبی کی عورتوں تمہارے گھروں میں جو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور جو نبی کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ نے قرآن کا بھی نام لیا اور حکمت کا بھی نام لیا۔ حکمت کا مطلب حدیث، یعنی مسلمان کے گھر میں قرآن کی تلاوت بھی ڈیلی ہونی چاہیے اور حدیث بھی ڈیلی پڑھی جانی چاہیے۔ آج ہمارے گھروں میں ماشاءاللہ یہاں کم سے کم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم سب اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں کیا ہمارے گھر میں اہتمام ہوتا ہے
चलो ठीक है, घर में कुरान की तिलावत अगर हम डायरेक्ट नहीं करते, मोबाइल के जरिए कुरान की तिलावत करें, उसका कुछ तर्जमा और तफसीर सुन लें, घर के अंदर कुछ हदीसें हम फिक्स कर लें कि वो अपने घर की औरतों को हम पढ़ेंगे पढ़ाएंगे। कुरान कह रहा है कि अपने घर की औरतों को कुरान और सुन्नत की तालीम दो, अपने घर में कुरान और सुन्नत का दर्स दो, तो तब जाकर के तुम्हारे घरों की इस्लाह होगी। तो मेरे भाइयों, नौजवान लड़के अगर आज दीन से दूर हैं तो इसलिए दूर हैं, हमने उनकी तरबियत का कोई इंतजाम नहीं किया। ईमान वाले तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन, परवरदिगार तू हमारी बीवियों को और हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, और अल्लाह तू हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे, तू हमें मुत्तकियों का पेशवा बना दे। अपनी हैसियत घर में ऐसी बना लो मेरे भाइयों कि आप आइडियल बन जाएं। और एक बात और कहना चाहूंगा, लड़कियों को प्यार दो भाइयों। कितने बाप हैं बेटों से बड़ी मोहब्बत से बात करते हैं, बेटियों की तरफ प्यार से देखते भी नहीं। कितनी बेटियां हैं वो बाप से तभी बात करती हैं जब स्कूल की फीस मांगनी है, बाप कभी प्यार से उनको बात तक नहीं करता है। जिस लड़की को घर में कोई प्यार न दे, उसे एक गैर महरम जब चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, प्यार और इश्क मोहब्बत की बातें करेगा, बहुत जल्दी उसके ट्रैप का शिकार हो जाएगी। बातें तो हम बड़ी लंबी चौड़ी करते हैं, इस्लाम ने औरत को ये दिया ये दिया ये दिया। हमने औरत को क्या दिया? इस्लाम ने बहुत कुछ दिया, लेकिन हमने औरत से बहुत कुछ छीन लिया है मेरे भाई। और जब हमने औरत से बहुत कुछ छीन लिया, तो अब औरत अगर गलत तरीके से वो चीजें हासिल कर रही है तो फिर रोना पीटना मत मचा। आपकी बेटियां अगर हैं तो प्यार दीजिए, जब वो 7 साल की हो तब भी प्यार दीजिए, और जब वो 17 साल की हो जाए तब भी उन्हें मोहब्बत से देखिए मेरे भाई। अम्मा आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी की लाडली बेटी हजरत फातिमा ज़हरा जब अल्लाह के नबी से मिलने के लिए आती थी, नबी अकरम अपनी बेटी के इस्तिकबाल में खड़े हो जाते थे और अपनी बेटी का हाथ पकड़ करके चूम लेते थे और अपने बाजू में अपनी सीट पर अपनी जगह अपनी बेटी को बिठाते थे। ये मोहब्बत दी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को। मेरे भाइयों, बेटियों से प्यार और मोहब्बत से पेश आओ। और ये भी याद रखो, जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ेगा बेटियों की तरबियत मुश्किल होती चली जाएगी। एक तरफ हमें बेटी को पढ़ाना भी है, बेटी को जमाने की गंदी नजरों से बचाना भी है, बेटी को सही गलत की तमीज भी सिखानी है, और फिर बेटी को विदा भी करना है। ये कोई छोटी मोटी बात है? जिस बेटी को हमने मोहब्बत से पाला है, पोसा है, जिसके जिंदगी में सारे शौक और अरमान पूरे किए हैं, आज एक उम्मीद पर के ये मेरी बेटी को खुश रखेगा। भाई जाहिर है कि कोई गारंटी तो नहीं दे सकता किसी के बारे में, एक उम्मीद होती है, एक आसरा होता है, एक अंदाजा होता है। इंसान अपनी बेटी को विदा करता है। बहुत बड़ी आजमाइश है मेरे भाई, और खास तौर से फितरों के इस दौर में बेटी की परवरिश बहुत बड़ा इम्तिहान है। और इसीलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी की परवरिश पर जन्नत की बशारत दी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन इब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैअन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, जिसको अल्लाह तबारक व तआला बेटी देकर के आजमाए और इस आजमाइश में वो खरा उतर जाए, तो वो बेटी अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करे। तो परिवार की फिक्र करो मेरे भाई, अपने को नमाजी बना लो तो परिवार को भी नमाजी बनाओ। तहज्जुद के लिए रात में उठते हो तो अपनी अहलिया को भी उठाओ। भाई घूमने जाते हो तो अहलिया को लेके जाते हो, शॉपिंग करने जाते हो तो लेके जाते हो, नमाज पढ़ने के लिए फजर में उठ रहे हो, बीवी को उठाओ, बीवी उठे शौहर को उठाए, नापाके कह जाओ गुस्ल करो। घरों में मकान ऐसा बनाओ, ज्वाइंट अगर कमरे हैं तो कमरों में अटैच बाथरूम बनाओ, ताकि शादीशुदा लोगों के लिए गुस्ल के मसाइल पैदा ना हो, और वो अगर नापाकी का मसला है तो वो दूर हो जाए और फजर की नमाज वो जमात से आकर के पढ़े। ये भी एक प्रैक्टिकल बात है, इस पर भी हमें और आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है। लाइफ स्टाइल लोगों का चेंज हो चुका है। अगर आप नए मकान बना रहे हैं, अटैच ठीक है, लेटरिन आप बाहर रखिए, लेकिन बाथरूम आप अटैच बनवाइए, ताकि आपका लड़का शादी के बाद फजर की जमात में शामिल हो, वो नापाकी को बुनियाद बना करके जमात से दूर आए। ये चीजें हैं मेरे भाइयों, इनको हमें और आपको प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा और इन पर गौर करना पड़ेगा, अपनी फैमिली की फिक्र करनी पड़ेगी। एक हदीस सुनाता हूं, वक्त ज्यादा हो रहा है।
अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, नसई की रिवायत है, रहीम अल्लाह उमरान, अल्लाह ताला रहम फरमाए उसी इंसान के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ता है और अपनी बीवी को भी उठाता है। बीवी अगर इनकार कर देती है तो बीवी को पानी छिड़कता है और बीवी को उठ करके नमाज पढ़वाता है। अल्लाह ताला ऐसे लड़के के ऊपर, ऐसे नौजवान के ऊपर रहम फरमाए। फिर आगे अल्लाह के नबी कहते हैं, और अल्लाह ताला उस औरत के ऊपर भी रहम फरमाए, क़ामत मिनल लैल, जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ती है, क़ियामुल लैल करती है, व अयक़ज़त ज़ौजहा, और अपने शौहर को भी उठाती है। और शौहर अगर उठने से इनकार कर देता है तो अपने शौहर के ऊपर पानी छिड़क करके उठाती है। इतना प्यार और मोहब्बत हो शौहर और बीवी में कि इबादत के लिए एक दूसरे का सपोर्ट करे। ये प्यार होना चाहिए मियां बीवी के अंदर। अम्मा आयशा फरमाती हैं, नबी अकरम तहज्जुद पढ़ते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था अल्लाह के नबी तहज्जुद पढ़ रहे हैं और मैं आपके सामने लेटी हुई हूं, सामने अल्लाह के नबी की बीवी लेटी हुई है और अल्लाह के नबी तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। जब तहज्जुद से फारिग हो जाते थे और वित्र की नमाज का टाइम आता था, तहज्जुद में तो नहीं उठाया लेकिन वित्र में उठाया और फरमाया, या आयशा कूमी फअौतिरी, या आयशा चलो उठ जाओ, चलो कम से कम मेरे साथ तुम वित्र की नमाज पढ़ लो। रमजान का आखिरी अशरा आता था, अल्लाह के नबी के बारे में अम्मा आयशा कहती हैं, जब रमजान का आखिरी अशरा आता था, अहया लैलहु व अयक़ज़ अहलहु, अल्लाह के नबी रात भर जागते थे और अपने परिवार और अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को भी रात में जगाते थे और उनसे भी इबादत करवाते थे। मेरे भाइयों, ये माहौल हमारे और आपके घर का होना चाहिए।